अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं साजिद रशीद अचीवर्स कॉर्नर में आपको खुशामदीद करता हूँ। दोस्तों, अक्सर व बेशतर मैं अपनी वीडियोस में इस बात का ज़िक्र करता रहता हूँ कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप बुरे लोगों की सोहबत से बचें, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें जो आपके कामयाबी के रास्ते में रुकावट हैं। ऐसे लोग जो आपको रोकते हैं कि आप अपने मकासद या अपने ख्वाबों को पूरा करें। तो आज मैं कुछ ऐसे ही लिस्ट के साथ हाज़िर हुआ हूँ आपके सामने कि जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से लोग हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। मैं आज कुछ लोगों की कैटेगरी डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या आपकी नेटवर्किंग में ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप टाइम गुजारते हैं तो आप ऐसे लोगों के सोहबत से बचें और ऐसे लोगों से ताल्लुकात कम से कम कर दें। अगर वो बहुत क्लोज़ रिलेशन है, आप उनसे ताल्लुक़ ख़त्म नहीं कर सकते, एटलीस्ट उनके साथ गेट टुगेदर ख़त्म कर दें। कम से कम उनसे बात करें, अपने मकासद और अपनी ज़िंदगी के ख्वाब उनके सामने डिस्कस ना करें। तो आएँ चलते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलें शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जिन लोगों से आपको दूर रहना चाहिए, जिन लोगों की सोहबत आपको इख्तियार नहीं करनी चाहिए, उसमें सबसे पहले हैं नेगेटिव पीपल। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मनफी सोच रखते हैं, जिनके ख़यालात मनफी होते हैं और वो अपनी ये सोच, अपने ये ख़यालात आपके अंदर भी मुंतकिल करना चाहते हैं। आप जब भी उनसे कुछ डिस्कस करते हो 50 तरह के मसले उसके सामने खड़ा कर देते हैं और हमेशा जो है वो आपके अंदर जो ख़ामियाँ हैं वही आपको बता रहे होते हैं, आपके अंदर जो कमियां हैं वही आपको बता रहे होते हैं। आप जब भी उनसे कोई अच्छी चीज़ डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर 100 खामियां निकाल देते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहें। ये लोग आपको कभी कामयाब होने नहीं देंगे या आपके हर मामले में रुकावट का सबब बनेंगे। ये बिला वजह चीज़ों के अंदर से मुस्बत बातों को इग्नोर करेंगे और मनफी बातों को पिक करेंगे। ऐसे लोग कभी भी खुश नहीं रहते हैं और ना ही ये खुश रहने देते हैं। ये अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी हमेशा अपने मनफी सोच के मदार में घुमाते रहते हैं। ये चाहते हैं कि इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी सिर्फ इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी मनफी चीज़ें हैं उसकी तरफ फोकस करें, मस्बत बातों की तरफ फोकस ही ना करें। ये लोग आपकी ज़िंदगी में नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह होते हैं। ऐसे लोगों से मिलना मिलाना बिल्कुल अवॉइड करें। ऐसे लोगों की सोहबत कभी इख्तियार ना करें और अगर आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं तो उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लें। दूसरे नंबर पे हैं जो हर बात पे तनकीद करते हैं। इनको तनकीद के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। अगर तनकीद बराए तामीर हो तो वो बहुत अच्छी बात है। हमारे दोस्त अहबाब, हमारे भाई बहन अगर हम पे तनकीद करते हैं इस वजह से ताकि हम उस तनकीद से सीखें, समझें, आगे बढ़ें, हमारी उसकी वजह से ग्रोथ अच्छी हो, तो वो तनकीद बिल्कुल सही है, बिल्कुल बजाय। लेकिन ऐसी तनकीद जो डिस्ट्रक्टिव होती है, ऐसी तनकीद जो सामने वाली को डिग्रेड करने के लिए होती है। कुछ लोगों की आदत होती है तनकीद ही करना, वो हर चीज़ पर तनकीद करते हैं। आप कितना ही अच्छा कुछ कर लो वो उस पर तनकीद ही करते हैं। लिहाजा इस तरह के लोगों की सोहबत में रहने से आपका दिमाग भी इसी तरह का होता जाता है। आप भी बिला वजह हर चीज़ में तनकीद के पहलू ढूंढते हैं। आप भी दूसरों को सिर्फ तनकीद की नज़र से देखते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों से बचें जो बिला ज़रूरत हर मामले में आप पर तनकीद करें, आपके काम पर तनकीद करें। तीसरे नंबर पर हैं जेलस पीपल। ऐसे लोगों से भी आपने बच के रहना है जिनकी फितरत में जेलसी है। दोस्तों, जेलसी या हसद बहुत बुरी चीज़ है और जो लोग हमसे जेलस होते हैं उनके अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि वो कभी हमें सही मशवरा नहीं देते हैं, क्योंकि वो हमारी कामयाबी से जेलस हो रहे होते हैं, वो हमारी ज़िंदगी के अचीवमेंट से जेलस हो रहे होते हैं। लिहाजा वो हमें कभी सही मशवरा नहीं देते हैं, वो हमें कभी सही डायरेक्शन के बारे में नहीं बताते हैं। अगर आप उनसे बात करें तो वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि वो अंदर से आपसे जेलस हो रहे होते हैं। वो नहीं चाहते हैं अगर उसके सामने आप अपनी किसी कामयाबी का जिक्र करोगे, अपने किसी ड्रीम का जिक्र करोगे तो वो अंदर से जेलस होने लगते हैं कि कहीं आप कामयाब ना हो जाए, इसलिए वो आपको उल्टे सीधे मशवरे देना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे वाक़यात हमारे पास भरे पड़े हुए हैं कि जिसमें हसद की आग में इंसान इतना ज़्यादा मुब्तला हो जाता है कि फिर वो सामने वाले के लिए बहुत ज़्यादा बुरा सोचने लगता है। लिहाजा बेहतर यही है कि ऐसे लोगों से कम बात करें, इनसे अपने मकासद, अपने ख्वाब, अपनी अचीवमेंट्स डिस्कस ना करें ताकि आप इनकी हसद का शिकार ना हो। चौथे टाइप के लोग हैं जिनसे आपको बचना चाहिए, वो है गैर संजीदा लोग। गैर संजीदा मैं इस सेंस में नहीं कह रहा हूँ कि जो बहुत ज़्यादा जॉली मूड में रहते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं।
میرا قطعی یہ مقصد نہیں ہے۔ غیر سنجیدہ مطلب اپنی زندگی اور اپنے مقاصد کو لے کر غیر سنجیدہ، بہت ہی لاپرواہ قسم کے لوگ، یہ نہ تو خود اپنی زندگی میں اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں، نہ سامنے والے کو پورا کرنے دیتے ہیں۔ آپ جب بھی ان سے کوئی مشورہ مانگنے جاتا ہو یہ ہنسی مذاق کر کے اسے ٹال دیتے ہیں۔ آپ جب بھی ان سے کوئی کام کی بات کرنا چاہتے ہو یہ اسے اگنور کر دیتے ہیں۔ ہر بات کو یہ تفریح میں لے جاتے ہیں، ہر بات پہ یہ ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ ان کی زندگی کا کوئی نظم العین نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہوں تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اور یہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ان کے ارد گرد ایسے لوگ جمع ہوں جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ اور اگر کوئی مقصد رکھنے والا شخص ان کے گروپ میں شامل ہوتا ہے تو یہ بس اس کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں اور اس کی باتوں پر بالکل بھی توجہ نہیں دیتے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں سے بھی ہمیں بچ کر رہنا چاہیے۔ 5th کیٹیگری ہے ایسے لوگوں کی جو آپ کی بات سننا پسند نہیں کرتے، صرف خود ہی بولتے جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو باتونی ہوتے ہیں، آپ سے بات کرتے رہتے ہیں لیکن وہ آپ کی سنتے نہیں ہیں، وہ مستقل طور پر اپنی ہی بات کرتے رہتے ہیں۔ آپ 2 گھنٹے ان کے سامنے بیٹھو تو 2 گھنٹے میں سے وہ 1 گھنٹہ 45 منٹ خود ہی بولتے رہیں گے، 15 منٹ آپ کی بات سنیں گے بھی تو آپ کی آدھی بات سن کر کاٹ دیں گے۔ آپ کوئی بات کرنا چاہو گے وہ آپ کی بات کاٹیں گے، کوئی نیا واقعہ شروع کر دیں گے، اپنی کوئی بات کرتے رہیں گے۔ وہ آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ جب وہ آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے ہیں تو وہ آپ کو سمجھ بھی نہیں سکتے، آپ کو بہتر مشورے بھی نہیں دے سکتے اور آپ کے بہترین ساتھی نہیں بن سکتے۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے بھی بچیں جو صرف اور صرف اپنی بات کرتے ہیں، مستقل بولتے ہیں اور صرف اپنی بات کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کی نہیں سنتے، دوسروں کا انہیں احساس نہیں ہوتا ہے دوسرا کس پریشانی میں ہے، کیا بات اپنی شیئر کرنا چاہ رہا ہے، اس کو کیا مشورہ دینا چاہیے، یہ اتنا زیادہ بولتے ہیں کہ ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے بھی کم سے کم بات کریں۔ 6 نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو وقت پر کام نہیں آتے، جو سپورٹیو نہیں ہوتے ہیں۔ ویسے ہی آپ کے بہت اچھے دوست نظر آ رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی آپ کے بہت زیادہ کیئر کرنے والے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بھی موقع پر آپ کو ان کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تو ان کے پاس ہیلے بہانے ہوتے ہیں۔ یہ پھر مختلف بہانے کرتے ہیں اور یہ آپ کے کام نہیں آتے۔ دوسرے لفظوں میں ہم سیلفش بھی کہہ سکتے ہیں۔ سیلفش بھی اس کی ایک کیٹیگری ہو سکتی ہے کہ جس میں ایسے لوگ ہیں جن کو جب ضرورت پڑتی ہے وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، لیکن جب ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ مختلف بہانے کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ سیلفش کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر وقت آ کے آپ کا وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ سے گھنٹوں مل ملاپ کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کو ان کی کوئی ضرورت ہے، آپ کو ان سے کوئی کام ہے تو وہ پھر آپ سے ملنا نہیں چاہتے، آپ سے کتراتے ہیں، بہانے کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی بچ کر رہیں۔ اور 7ویں کیٹیگری ہے ایسے لوگوں کی جو آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر ان کے گروپ میں کوئی شخص ایسا آ جائے جو ان سے صلاحیتوں میں زیادہ اچھا ہے یا کسی بھی طرح سے ان سے بہتر ہے تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو نیچا دکھائیں۔ تو وہ اس کو ہر وقت جو ہے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی ہر بات کا مذاق بناتے ہیں، ہر وقت جو ہے وہ اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، خاص کر کے دوسروں کے سامنے، پورے گروپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے آپ شرمندہ ہو جائیں، انہیں یہ موقع مل جائے کہ وہ آپ کو نیچا دکھائیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی فوراً جو ہے وہ آپ نے قطع تعلق کر لینا ہے، ایسے لوگوں سے بھی بالکل دور رہنا ہے، ایسے لوگوں سے بھی آپ کو بچ کر رہنا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں یہ میں نے 7 کیٹیگریز آپ سے شیئر کی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے بچیں، اور اگر آپ کے سرکل میں ایسے لوگ ہیں تو ان سے میل جول جو ہے وہ کم سے کم کر دیں۔ تو دوستوں آج کی ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔